चल रहा है आगे देखो सुनाई का पहले के रेस करते हुए जसीम रहमान जनाब लड़का कितने मारे रूपम 18 पॉइंट सोई मारो अब एक रूपम बाकुड़ा चले बाकुड़ा से तो उठा उठा बैठ अब रूपम वो तो देखो कितने मारे फुट आप 25 कितने मारे जसीम रहमान शुरू जैक कोमेंटेशन करने पहला ओवर ये बहुत ज्यादा पहला ओवर पहला गेंद देखो सुनाई और पहले ही कैसे जसीम रहमान ने यहाँ पे बीच होते हुए फाइनल ड्रॉप बॉल कम बैक करते हुए ये देखिए ये खेल का बहुत जसीम रहमान रेस करते हुए जसीम रहमान जनाब लड़का वर्धमान केतु ग्राफ का है लेकिन दुर्गापुर के मैदान पर जहाँ पे गए तो थे लेकिन सीधा फिनिशर के हाथ में फाइनल ड्रॉप बॉल तो पहला गेंद पे चौका ठीक उसके बाद ड्रॉप बॉल और फिर उसके बाद चौका और फिर एक ड्रॉप बॉल जसीम यहाँ पे खेलने का प्रयास क्या ये भाग्य का साथ है चलिए वाइड +4 सीधा 5 खेलने का प्रयास यहाँ पे भी वाइड बॉल और उसके साथ 4 रन सीधा 5 रन तो यहाँ पे 10 रन यहाँ पे खेलने का प्रयास टोटली फ्री फॉर्म Poczista, wyciął centrum bom, ciapacie, proszę bacie, back to back, put it on delivery, Roman. Kita ebare, Rupam, একটা খারাপ বল, ললিপপ বল, একটা সামনে পেয়েছিলেন শুধুমাত্র দিশা দেখালেন বলটাকে, আবার একবার বল কি আসছে বললো, সরাসরি উত্তাল। সোয়েবারে আবার একবার রূপম, বাঁকুড়ার ছেলে, বাঁকুড়ার ভূমিপুত্র, আবার একবার দুর্গাপুরের ময়দানে নিচে যাত্রা চেনাচ্ছেন, রূপম ইজ আবার একবার। সেবারে যাও দেখাও জাগ্রত কার্পেট আবার একবার রূপম অনবদ্য একটা শট এই ছুটি কেন রূপম এবং জসিম এবার উঠাবার প্রচেষ্টা আবার একবার ডট বল দিয়ে ওভারের পরিসমাপ্তি সেবার প্রথম বলটা ইয়েস নো ফাইনালি সিঙ্গেলটা আসলো তো 11 বল 11 প্রচেষ্টা আবার সিঙ্গেল আবার একবার সিঙ্গেলের সাথে সবকিছু থাকতে হবে জসিম রহমান সেবারে খেলার প্রচেষ্টা এবং এখান থেকে দ্বিতীয়বারে চেষ্টা করে খেলার প্রচেষ্টা ছিল বিলফ্রেন্ড ছিলেন ওখানে কিন্তু ফাইনালি বিট হচ্ছে তবে 7 রানের প্রয়োজন দ্বিতীয়বারে জসিম রহমান শুধুমাত্র ট্যাপ করবেন দিশা দেখালেন বলটাকে আবারও 4 রান पहला गेंद और इसी के साथ इस मैच को जीतते हुए मैदान को छोड़ेंगे टीम मां कल्पना।